अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सर मुबारक का मौजज़ा। जी हाँ नाज़रीन किराम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक और एक ईसाई पादरी का वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप भी झूमकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा लगा उठेंगे और ये वाक़या आपकी आंखों को आंसू से भर देगा। तो मेरी आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जब करबो बला में नवासाए रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को जिस्म से अलग किया गया तो एक कोहराम बर्पा हो गया। जमीन सोगवार हो गई, सूरज को ग्रहण लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुक़द्दस की जमीन से खून निकलने लगा, खाना काबा हिलने लगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई, यजीद मलून का महल भी हिलने लगा। फौज यजीद डर भी रही थी लेकिन दौलत और शोहरत के नशे में वो इन तमाम अल्लाह तबारक व ताला के मौजज़ों को दरगुजर कर रही थी। सरे हुसैन अलैहिस्सलाम जब नोके सिना पर आया तो अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना करने लगा, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कटे हुए सर से देख रहे हैं कि उनकी बहन बेटियों को बेपर्दा किया जा रहा है, उनके सरों से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खय्याम को जलाया जा रहा है। वो अल्लाह तबारक व ताला को गवाह बनाकर अल्लाह की मर्जी में राजी हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवासियों को कैदी बनाकर रस्सियों से बांधकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के साथ कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया, क्योंकि यजीद मलून का ही हुक्म था कि सर हुसैन मेरे सामने लेकर आओ। और रसूलुल्लाह की नवासियों को कैद करके जंजीरों में जकड़ के उनको भी पत्थर मारते हुए इस तरह से महल तक पहुंचाओ कि लोगों के दिलों में मेरा दबदबा कायम रहे। तारीख ने लिखा कि रसूल पाक के खानदान के छोटे छोटे बच्चे ऊँटों के साथ बांधे गए और यूं ये काफिला चलता रहा। एक जगह अचानक से सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आगे बढ़े, लेकिन वो नेज़ा जिस पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर सवार था वो उसी जगह पर एक ही जगह कायम हो गया। शिम्र मलून ने इमाम सज्जाद से पूछा कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इमाम सज्जाद ने जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को देखा तो सर से आवाज आई कि बेटा सज्जाद, मेरी सकीना ऊँट से नीचे गिर गई है, उसको लेकर आ जाओ, उसके बगैर ये मंजिल अधूरी है। तारीख ने लिखा कि रसूलुल्लाह के खानदान के जो छोटे छोटे बच्चे ऊँटों के साथ बांधे गए थे उनमें से जो बच्चा गिरता था तो वो ऊँटों और घोड़ों के पैरों में पामाल होकर शहीद हो जाता था। आज भी उन सादात की कब्रें कूफा और शाम के रास्ते में बनी हुई हैं। ये काफिला अभी आगे चल ही रहा था कि इतनी ही देर में बारिश हो गई। फौज यजीद ने जैसे ही देखा कि आसपास तो कोई शहर ही मौजूद नहीं है तो दूर एक गिरजाघर इन लोगों को नजर आया। वो उस गिरजाघर के करीब गए और वहाँ के लोगों से कहने लगे, हम वक्त के हाकिम के सिपाही हैं, हम एक रात यहाँ पर आराम करेंगे। उस चर्च के पादरी ने जब इस काफिले को देखा कि बेपर्दा बीबियाँ हैं और एक नूरानी चेहरे वाला कैदी बीबियों के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ है और तमाम सर नौके निज़ा पर सवार हैं, वो सरों पे नजर घुमाता रहा। कभी जॉन का सर देखे, कभी हुर का सर देखे, कभी कासिम का सर देखे, कभी अली अकबर का सर देखे। जब उस पादरी की निगाह हजरत अली असगर के छोटे से मुबारक सर पर पड़ी वो चीख उठा और कहने लगा, ऐ लोगों, ये तो अभी कुछ माह का ही बच्चा है, इसने क्या जुर्म किया होगा कि तुम लोगों ने इसका सर काट कर नेज़े पे सवार किया है। फौज यजीद गुरूर और तकब्बुर में कहने लगे, ये हमारे बादशाह को बादशाह नहीं मानते और जो हमारे बादशाह यजीद को नहीं मानेगा उसका हश्र यही होगा। इतने में ही उस पादरी की निगाह एक घोड़े पर पड़ी जिसकी जुल्फों से गाजी अब्बास अलमदार सर मुबारक बंधा हुआ था। वो हैरत से पूछने लगा, ऐ लोगों, इस मुबारक सर को तुम लोगों ने घोड़े की जुल्फों से क्यों बांधा है?
شمر ملون کہنے لگا یہ ان باغیوں کے علم بردار عباس کا سر ہے۔ نعوذ باللہ، اس کو ہم نیزے پر سوار کرتے ہیں یہ سوار ہی نہیں ہوتا، تبھی اس کو ہم نے گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ بس یوں ان سروں کو دیکھتے دیکھتے جیسے ہی اس پادری کی سر امام حسین علیہ السلام پر نگاہ پڑی، وہ زارو قطار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ پادری کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمر ملون کہنے لگا ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا کون فاطمہ؟ نے کہا فاطمہ بنت محمد۔ وہ پادری نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمر ملون کہنے لگا ہاں۔ تو وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسا ہے، تم نے انہی کو ہی قتل کر دیا۔ آج رات اگر تم اس گرجا گھر میں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے اس سر کو مجھے دے دو، تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، ایک رات کے لیے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک مجھے دے دو۔ شمر ملون نے کہا ٹھیک ہے لے لو، کل صبح ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ بس جیسے ہی وہ پادری سر امام حسین علیہ السلام کو گرجا گھر کے اندر لے کر گیا تو اس چہرے مبارک سے ایک نور ابھرنے لگا۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھ کر زارو قطار رو ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہی اس کی نابینا بیٹی قریب آ کر کہنے لگی بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا بیٹا تم اس سر کی زیارت کرو، یہ مقدس سر ہے۔ وہ نابینا جو کہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، پادری کی بیٹی کہنے لگی میں کیسے دیکھوں بابا، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے کہ اس سر کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس جیسے ہی وہ نابینا لڑکی دست دب کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھر کر اس نابینا لڑکی کی آنکھوں میں ٹھہر گیا، اور یوں وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی، اور وہ بھی گھٹنوں پر گر کر زارو قطار رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی بابا اس سر کے معجزے سے تو ہماری آنکھیں صحیح ہونے لگی، یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ان ہستیوں کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، ان کے سروں کو کاٹا ہے۔ بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوششیں کی کہ سر امام حسین علیہ السلام کو ان ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوج یزید نے ان پر ظلم کر کے اس سر کو حاصل کیا اور رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ شام کی طرف رواں ہو گئے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جو کائنات پر حکومت رکھتے ہوئے بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہر ظلم سہتے رہے۔